লর্ড হালেলুয়া হালেলুয়া। কেউ নতুন এসছে আমাদের মধ্যে আজকে? হ্যাঁ, সমাধি এসছে অনেক দিন পরে। হ্যাঁ, শরীর ভালো? সো হার্টি ওয়েলকাম যারা এসছেন। একটু ছোট্ট মেসেজ, আমরা অনেকক্ষণ 5টার সময় থেকে আছি। আজকে আমাদের লোরেটো ধারামতলা we had a recollection for the children from class 3 to 12. We 3 priests were there, Father Ambrose, myself, one more Father Michael Mukas, 3 priests. I took the smallest one. I wanted to play with them, sing with them, उन लोग के साथ. The topic was becoming godly children. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Godly children माने ईश्वर का प्रिय संतान बनना है। पर हम लोग जो कौन भूल कोरी गलती करते हैं, बाप माँ कैसे डांटते हैं? तू शैतान होने लगी। কেননা আমরা ঈশ্বরীয় কিছু নেই। We try to do something else. Our behavior, our কথাবার্তা doesn't like godly at all most of the time. So that's what we were trying to instill in their mind, becoming godly children. What I need to do. So the gospel I have taken today for our reflection, enter through the narrow door. माने शोरू रास्ता दिए प्रवेश करो। हिंदी में क्या है? सकरे द्वार। द्वार बहुत छोटा है, সরু है। আপনারা প্রস্তুত? আমরা আমাদের দেশে অনেকবার শুনছি, ওখানে রিসেন্টলি আমি দেখলাম কালকে এটা পাটনাতে মেট্রো শুরু হয়েছে, এটা বন্ধ হচ্ছে তো ওরা বুঝতে পারে না ওটা অটোমেটিক খুলবে, ওরা হাত দিয়ে জোরে মানে টানছে, ওখানে দিয়ে যাচ্ছে। শুধু মানুষ নেই, বকরিও যাচ্ছে। সরু রাস্তা হলেই আমরা ঢুকে নেবো, কোনো রকম মরলেই ঢুকে যাব। কষ্ট, আপনারা দেখেনি না ভিডিও? আমি পাঠাবো, মাথা কাজ করে না আর শুয়ে যাচ্ছে। ওরা কোনোদিন এ দেখেনি মনে হচ্ছে, মেট্রো এসকেলেটার এগুলো আছে। এখন আপনাদের কোন রাস্তা দিয়ে যেতে প্রস্তুত? চওড়া রাস্তা না সরু রাস্তা? ये नैरो रास्ता माने की माने सकरे द्वार मतलब क्या है, उसका मत क्या? लेकिन इधर में बता गया है, सुसमाचार कह रहा है सकरे द्वार से जाने वाला संख्या बहुत कम है আর চওড়া রাস্তা অনেকজন যাবে। এখানে খেলা দেখাচ্ছে, অনেকজন যাবে। এখানে ফিল্ম দেখাচ্ছে, অনেকজন যাবে। এখানে রেশন দিচ্ছে, অনেকজন যাবে। এখানে প্রার্থনা হচ্ছে, কতজন যাবে? ওটা আমাদের প্রয়োজন নেই। খ্রিস্ট मेरे प्यारे भाई और बहनों, সরু রাস্তা, the narrow door. What is a narrow door? You know, in another place in the gospel the Lord said the apostles, बहुत भीड़ है, प्रभु यीशु का सुसमाचार बहुत स्ट्रांग है। আপনারা কি মনে করেন যিশুর উপদেশ শুনে লোক ভিড় করতো, মা লোক যিশুর কথা দেখে শুনে পালিয়ে যেত? কোনটা সত্যি? হ্যাঁ, অনেকজন আসে, যিশুর কথা শুনে মানুষ কাছে আসতো না, পালিয়ে যেত। কিছুটা পালিয়ে যেত, ঠিকই বলছে। কিছুটা ক্ষেত্রে ভিড় যখন কাছে আসলো, যিশু এমন কথা বলে দেয়, ভিড় দেখে মানুষ পালিয়ে যেত। 3 বার তিনি বলছেন লুকরাজ্য সুসমাচার, তোমরা আমার শিষ্য হতে পারো না। কি বলছে? তোমরা আমার শিষ্য হতে পারো না। যিশুর শিষ্য হতে চাই, কিন্তু যিশু বলছে তোমরা আমার শিষ্য হতে পারে না। 3 বার, একবার দুবার নেই। যদি কেউ আমার পিছে আসতে চায়, নিজের পিতা মাতাকে ঘৃণা করো। If you cannot hate your father and mother, you cannot be my disciples. That मतलब क्या? पिता माता का हेट करना है, नफरत करना है, मतलब क्या है? You cannot be attached to your
people in the world. मेरा मम्मी, मेरा भाई, मेरा पति, मेरा बीवी, मेरे boyfriend, अयो, मेरा, he cannot get attached to any person or some place. We are not attached to the thing, attached to the person, but attached to things. Oh, मेरे mobile, मेरा पति, no, मेरा मोबाइल दो, पति आने नहीं आने से भी ठीक है. Attachment. I have certain place, certain things. I told one story. This lady will lose the job. Only a matter of गुटखा खावा बंद करो. ना मैं चौकरी दरकार नहीं, गुटखा मैं खाबो. गुटखा माने जाने दो. मुका. पूरा पाटना रेलवे स्टेशन देखो. थू. मोरले मोरबो, खे मोरबो. Attachment to জিনিস যদি আমরা জানি এটা আমাকে ক্ষতি করে मेरा शरीर के लिए अच्छा नहीं है फिर भी attachment people इसलिए पहला कंडीशन है जो आप if you cannot hate your brothers sisters your father mother cannot imagine second condition क्या है one who cannot take his daily cross and follow me he cannot imagine मैं जो अपने क्रूस को ना उठा के मेरे पीछे नहीं आने वाला ईश्वर राज्य के लिए तैयार लायक नहीं है अपने क्रूस ये क्या है क्रूस का मतलब क्या है माने प्रतिदिन का क्रूस माने इतना क्रूस वंस फॉर ऑल आई गॉट वन नो आज क्रूस तो हो गया कल और एक तो मिलेगा और एक आएगा क्या चीज है प्रतिदिन का क्रूस বহন করে আমার পিছনে আসে বলছে এটা কি शरीर का दर्द मन का माने अंदर की दर्द इमोशनल पेन फिजिकल पेन माने तो बंद हो जाए कल के किंतु आरेटा पेन आसबे इमोशनल पेन डिफिकल्ट पीपल इमोशनल अंदर की बात ওইটা হচ্ছে বড় ক্রুশ এই যে আমি বাজার থেকে মাল নিয়ে এলাম ওই ব্যাগ ওটা বলেনি ওই ক্রুশটা নেই ওই ভারী জিনিসটা নেই ওখানে বলে হাত ব্যথা করে ওইটা তো This is emotional pain, cross, loss of people, loss of your job, it's emotional pain. It is a daily cross and we have enough and more. Somebody, can you take my cross little bit? We say. আমাদের সমাধির বড় ক্রুশ শরীরের ওই কষ্টটা যিশু আপনার সঙ্গে আছেন বহন করছেন আপনি তো রেডি তো যিশুকে অনুসরণ করার তৈরি তো রেডি প্রস্তুত সবসময় বললে আমি প্রস্তুত আমি করব যতদিন আছি করব মানে প্রতিদিন কা ক্রুশ বহন করে প্রভুর অনুসরণ করতে হবে তাহলে আজকে একটু মনে করে দেখি मेरा ऐसे क्या है क्रूस हम उठाने के लिए मेरा थोड़ा डाउट है थोड़ा पीछे हट जाता हूँ कौनटा टेक इट সরু রাস্তা ওইটাই তোমার জন্য The Lord is asking you to carry that emotional pain misunderstanding forgiving someone बार एक जन का मेरे अपमान कर रहा है forgive this is the cross for you पति आपका बात नहीं सुनता है is the cross आप पति का बात नहीं सुनता है उसके लिए वो क्रॉस है बच्चा आपके बात नहीं सुनता है क्रॉस है थर्ड वन दैट इज स्टिल वेरी हार्ड धीरे धीरे जीसस का जितना पास आएगा ना द लॉ कमांडमेंट्स आज्ञा बहुत हार्ड है जो अपने पूरा जीवन त्याग नहीं करेगा इफ यू डोंट गिव अप एनीथिंग he cannot be disabled মানে you have to give up everything अपने जीवन को भी very hard इसलिए সরু রাস্তা এটা আমরা প্রচার করি না প্রচার করলে লোক কমে যাবে এসব আমরা ভাবছিলাম চার্চে গেলে একটু আশীর্বাদ পাবো একটু আমাদের মাইনে বাড়বে একটু ভালো ঘর বাড়ি হবে ভালো স্বামী পাবো এখানে আসলে ক্রুশ তো বেশি দিচ্ছে this is the narrow door are you willing to take up then that is the way of the cross that is the way of the Lord so my dear brothers and sisters let us close our eyes this is the time the Lord is asking us प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम सब प्रभु यीशु मसीह के द्वार से प्रवेश करने के लिए खुद को तैयारी करें yes the Lord wants not ordinary disciple the Lord wants tough disciple who is able to walk the way that he went the way of the cross we are going to begin a new month let us not throw away our crosses let us cling to the cross Jesus the way he was clinging to the cross in order to save us
Our cross He will transform into victory, glory, our salvation. And a Christian, He will make us strong. Christian is never scared of the cross and suffering. The Lord is going to give us. That is a narrow door, the door to eternal life. May the Lord inspire us, and the coming month will be filled with the Lord's blessings and graces, that we may continue to walk the way of the cross in the company of our Lord and our Blessed Mother. Praise the Lord. Hallelujah.